बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबी न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले खबर शामिल करें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 के वज़ीर ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी और डिजिटलाइजेशन के शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। इजलास में निजी शोबे में सरमाकारी और मौसमाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए भी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुल्क को मौसमाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने में मदद के लिए एडा पेटिशन फंड से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती अज़्म का भी इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम किया है। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना IMF और आलमी बैंक के अहदेदारान से मुलाकातों के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह देने की हौसला अफजाई करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहदों के साथ तजारती सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। ये हमारे दो तरफा ताल्लुकात की भी तरजीहात हैं। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज करने की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इम्कान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। MQM के गवर्नर कामरान टिसूरी हैं। MQM में कामरान टिसूरी के अलावा कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी है, मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। फारूक सत्तार ने इस हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से जो नामजद करदा उम्मीदवार वो कामरान टिसूरी हैं, इसके अलावा कोई नाम हमारे नज़दीक ज़ेर गौर नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। MQM के गवर्नर कामरान टिसूरी हैं। MQM में कामरान टिसूरी के अलावा कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सऊदी वफ़द ने SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। SIFC एपेक्स कमेटी ने सऊदी वफ़द को सरमायाकारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइंस PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से, इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। ज़राए के मुताबिक खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में सऊदी वफ़द को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर्स की पेशकश की गई। वफ़द को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। वफ़द को तजवीज़ दी गई कि सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल्स बनाकर चलाए, जबकि इजलास में वफ़द को मिट्यारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर की गई। सऊदी वफ़द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे से बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। हम बाहमी इक्तसादी खुशहाली व इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब के वफ़द को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से मुतालिक आगाह किया गया। सऊदी वफ़द को ज़राअत, कानकुनी और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके के हवाले से ब्रीफ किया गया। इसहाक डार ने कहा कि SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराम करेंगे। इस मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती, तजारती सरमायाकारी, शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अज़्म का अयादा किया है।
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں مضبوط شراکت داری قائم کرنے اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ موجودہ تعلقات کو طویل المدتی تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں بدلنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ کے وفد کے اراکین بھی شامل تھے۔ آرمی چیف نے سعودی وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے عوام میں بھائی چارے کی تعریف بھی کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا معاشی ٹیم کے ہمراہ دورہ امریکہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی توقع ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں، متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے سے جاری طوفانی بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارش کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر ہوا۔ دبئی اور ابوظہبی میں متعدد اہم شاہراہیں طوفانی بارش کے باعث زیر آب آ چکی ہیں۔ نئی ایڈوائزری میں بارش، آسمانی بجلی اور اولے پڑنے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ ملازمین کو گھر سے کام اور سکولز کو آن لائن کلاسز کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اماراتی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں، کچے کے علاقے میں صورتحال پہلے سے بہتر ہے، وزیر اطلاعات سندھ شریف انعام میمن کا دعویٰ۔ کہا وزیر داخلہ کچے میں موجود ہیں، پچھلے 15 دنوں میں 13 مغوی بازیاب کروا لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کرسٹل آئس کو بھی انتہائی خطرناک سمجھتے ہیں۔ کرسٹل استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے کون ہے۔ والدین تک کو کرسٹل والے نشانہ بنا چکے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر اس حوالے سے نظر رکھیں۔ وزیر داخلہ ضیاء حسین لنجار صاحب اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب اس وقت بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ 15 روز میں گھوٹکی، کشمور، شکارپور ضلع میں 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کچے میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جاری ہے۔ ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں، وہ ہے کرسٹل اینڈ آئس۔ کرسٹل اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہوگی تو وہ اس سے کسی کو فائر کرے گا۔ کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو مارا ہے، اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر ہر کسی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی سے مینڈیٹ چھین کر فارم 47 والوں کو دیا گیا، یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ فارم 47 بنانے والے نے اعتراف کیا تو وہ ذہنی مریض بن چکا۔ حقیقی آزادی تک ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بار بار کہا میرے پیچھے ہٹنے سے ملک ترقی کرتا ہے تو تیار ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا، اس کو چوری کر کے فارم 47 والوں کو دیوانوں میں بھیجا گیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سیاسی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک وہ نہیں ملے گی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ جب وہ فارم 47 پہ غلط کام کر رہا تھا اس وقت ذہنی مریض نہیں تھا، جب اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے اعتراف کیا تو وہ ایک ذہنی مریض بن گیا۔ تو یہ قوم بھیڑ پکڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات، بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کہیں کہیں عدالت میں بھی ہمیں انصاف دے رکھی ہے، جو تاریخ میں لکھا جا رہا، آئین میں لکھا ہے کہ ہم اپنا جلسہ ریلی کر سکتے ہیں۔ آئین کی جتنی شقیں ہیں شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم کوئی انگریز ہیں یا غیر ملکی ہیں؟ ہم کچھ نہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ 28 جنوری کو ہمارے 5000 ورکر پر
झूठा केस बनाया गया। ये डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान गुलाम बने हुए हैं। इंशाअल्लाह 28 अप्रैल शाम 5 बजे बाग़ जना ग्राउंड पर जलसा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंच गईं और मरियम नवाज ने ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर बरहमी का इजहार किया और मरीजों को इंतजार करवाने पर एमएस की सरजनिश भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करने की वार्निंग जारी की। मरियम नवाज ने एमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की इयादत भी की। मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनाई और इन्हें गले से भी लगाया। बात करें, हुकूमत ने बिजली सारिफीन पर अरबों का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली है। एक माह के लिए बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। वजारत तवानाई की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मार्च के मुकाबले में अप्रैल के बिल्स ₹7.06 से कम करके ₹4.92 फी यूनिट पर लाए गए हैं। अप्रैल के मुकाबले में मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इस वक्त ₹92 से कम करके ₹2.94 पर लाने की दरख्वास्त नेपरा में समात के लिए जमा करा दी गई। मार्च के मुकाबले मई के बिल्स में ₹4.12 फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई और पैदावार ओवैस लगारी ने कहा कि फ्यूल की मुमकिन हद तक बचत करके समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। मजीद आपको बताएं, एलन मस्क का बूट्स और जाली सार्फिन से लड़ने का नया अंदाज। एक्स पर ट्वीट करने के अब चार्जेस वसूल किए जाएंगे। रीशेयर, लाइक करने, दोबारा पोस्ट करने, जवाब देने और इसी के साथ साथ बुक मार्क की भी फीस होगी। फिलिपाइन और न्यूजीलैंड के सार्फिन से सालाना $1 सब्सक्रिप्शन फीस भी वसूल की जा रही है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।